یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا. استغفراللہ. یعنی خالد ابن ولید جو ہے وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے؟ وہ صحابی تھے بھائی, وہ بابی نہیں تھے نہ بابی تھے, وہ صحابی تھے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ مطلب اس قسم کا معاملات ہو سکتے ہیں, اتنا بڑا رسک کوئی لے سکتا ہے کہ وہ زہر جو ہے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. I would love to know. I would love to know actually if you can drink that poison. Because remember guys what Muhammad says? Just drink the poison, get a date. It should help you. Okay? Date? Can someone go and get a date? And also can someone check if it is poison or not? Right, I think we should leave that there. میں صرف مختصر وقت میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ امام بخاری مسلم کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ, ان کی کتاب المصنف, اس میں یہ واقعہ مذکور ہے. یہ امام بخاری مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے. یہ مسند ابی یعلا امام ابو یعلا موصلی کی, اس میں یہ حدیث موجود ہے. یہ امام حیثمی کی مجموع الزوائد, اس میں یہ حدیث موجود ہے. یہ امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب معرفت الصحابہ, اس میں یہ حدیث موجود ہے. یہ امام ابو نعیم کی دوسری کتاب ہے دلائل النبوہ, اس میں موجود ہے. اور یہ امام محدث ابن عساکر کی تاریخ دمشق, تاریخ ابن عساکر, اس میں 3 سندوں کے ساتھ یہ روایت اور حدیث موجود ہے. حافظ ہبۃ اللہ لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ, اس میں یہ حدیث موجود ہے. الاصابہ فی تمییز الصحابہ, اس میں یہ حدیث موجود ہے. امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت و حوالے صاحب شریعہ, اس میں یہ حدیث موجود ہے. امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء, اس میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں, امام عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں, اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو نقل کیا. اور یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے مجموع الفتاوی, مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والے اس واقعے کو, اس حدیث اور روایت کو قبول کیا, اور اس کی بنیاد پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے کی جو کرامت ان سے صادر ہوئی اس کو کرامت کے طور پر ذکر کیا. تو اجلہ ائمہ محدثین اور ابن تیمیہ اور ابن کثیر تک نے اس بات کو تسلیم کیا اور اپنی کتابوں میں اس روایت اور حدیث کو ذکر کیا, اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے طور پر اس کو تسلیم کیا ہے. مرزا جلمی پہلے تو حوالے مانگ رہا تھا, ریفرنس پیش کریں, حوالہ پیش کریں. یہ تو کہہ دیا گیا اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا, لیکن اس کا ریفرنس پیش نہیں کیا گیا. جبکہ اس کے جب ریفرنسز پیش کیے گئے حوالہ جات درجن سے زائد کتابوں کے, تو کہتا ہے 1 درجن کیا 1000 درجن بھی آ جائیں, یہ واقعہ جعلی ہے, یہ واقعہ جھوٹا ہے, جعلی ہے, اور اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے محدثین ہیں جن محدثین نے اس واقعے کو جعلی قرار دیا ہے. ویسے تم کہتے ہو حوالہ پیش کریں, ریفرنس دے, تو تم بھی ریفرنس دو, تم بھی حوالہ پیش کرو کہ یہ محدثین ہیں, یہ امت کے ائمہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو جعلی قرار دیا ہے یا ضعیف قرار دیا ہے. اگر ضعیف قرار دیا ہے تو انہوں نے وجہ علت کیا بیان کی ہے, اس کی جو اس میں علت ہے, اس کے اندر جو کمزوری ہے روایت کے اندر وہ کیا ہے وہ بیان کرو, اور کس نے یہ بیان کی ہے. مرزا کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جہاں تک محدثین کے اس کو ضعیف کہنے کا دعویٰ ہے, بالکل اس کے پاس کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں ہے جنہوں نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہو, بلکہ اس واقعے اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا. اس کے میں نے حوالہ جات پیش کیے, اور اس واقعے کو بیان کر کے محدثین نے باقاعدہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت سے ثابت کی ہے. اس کے حوالے میں پیش کرتا ہوں. یہ امام عینی ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قلت وقع ہکذا کرامۃ لخالد, میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے کرامت کے طور پر واقع ہوئی. یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری ہے, اس میں امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وقعت کرامۃ لخالد بن الولید, یہ چیز سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت کے طور پر واقع ہوئی. اور اس کے علاوہ یہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر حافظ ذہبی لکھتے ہیں قلت ھذہ واللہ الکرامہ وھذہ شجاعہ, اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ سیدنا خالد بن ولید کی کرامت ہے اور یہ ان کی شجاعت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ ذہبی. اور یہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کا, ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 277 اور 278 پہ اس واقعے کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کے طور پر تسلیم کیا. اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 303 پر
लिखा कद ज़करना फी तर्जुमत खालिद बिन वलीद अल मखज़ूमी फातिह बिलाद शाम अन्नहु उतिया बिसुम्मिन फहसाहु बिहदरतिल आदा लियुरहिबहुम बिज़ालिका। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहर पिया ताकि दुश्मनों और दीन के जो मुखालिफिन हैं उनके दिलों में रोब और डर पैदा हो जाए, उनको डराने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर तवक्कुल करते हुए। तो इन उलमा ने करामत के तौर पर इस वाक्य को जिक्र किया और इब्न तैमिया ने भी माना कि यह सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला की करामत है। हाफिज ज़ाहबी ने अपनी किताब तारीख़ इस्लाम में कैस बिन अबी हाजिम ने जो वाक़या सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला का बयान किया, जो कि अल मुजम्मुल कबीर तबरानी में मौजूद है, उसको सबसे सही तरीन रिवायत करार दिया। और मिर्जा जलमी कहता है कि इस पर मुहद्दिसीन ने जरा की है। वो कौन से मुहद्दिसीन है जिन्होंने जरा किया, और जरा की है तो वो कौन सी जरा की है? जरा मुबहमा है कि जरा मुफस्सर है? वो कौन से अल्फाज हैं और जरा किया तो किस सनद पर? क्योंकि इस वाक़े की कई असनाद मौजूद हैं, कई असनाद मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में जिक्र की, और जहां इसकी सनदों का जहां तक ताल्लुक है तो याद रखें कि इसकी एक सनद मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में अबू सफर बयान करते हैं सैयदना खालिद बिन वलीद से, और मुसनद अबी याला में भी अबू सफर 7181 नंबर हदीस है मुसनद अबी याला में, उसमें अबू सफर रावी हैं जो कि ताबई हैं और सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला से ये वाक़या बयान करते हैं। एक सनद अबू सफर वाली, और दूसरी सनद इसकी है अल मुजम्मुल कबीर तबरानी में 3718 नंबर जो रिवायत है, उसमें अबू बुर्दा सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला से ये वाक़या बयान करते हैं। और इसकी तीसरी सनद है कैस बिन अबी हाजिम ताबई से, जो कि डायरेक्ट सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसको बयान कर रहे हैं और कहते हैं मैंने खालिद बिन वलीद को देखा, देख के उन्होंने उनके सामने ये वाक़या हुआ और उन्होंने इस वाक़े को देखा, और कैस बिन अबी हाजिम ये वाक़या खुद अपनी तरफ से बयान करें कि मैंने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला को देखा, उनके पास जहर लाया गया और उन्होंने इस जहर को पी लिया। अब इसकी तीन सनदों को मैंने जिक्र किया। अबू सफर खालिद बिन वलीद से रिवायत करते हैं, अबू बुर्दा खालिद बिन वलीद से रिवायत करते हैं, और कैस बिन अबी हाजिम। ये कैस बिन अबी हाजिम कौन है? सही मुस्लिम में रिवायत नंबर 92, सही मुस्लिम के मुकदमा की आखिरी रिवायत, उसके तहत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कैस बिन अबी हाजिम के बारे में लिखा कि कैस बिन अबी हाजिम ताबई हैं और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया, और मुहद्दिसीन ने इनके बारे में लिखा कादा अन यकूना सहाबियन, करीब था कि वो सहाबी होते। कैस बिन अबी हाजिम इतने जो ना वो पाए कि इस दर्जे के ताबई हैं, तो वो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये वाक़या बयान कर रहे हैं। और ये हदीस और वाक़या हदीस फज़ाइल और सीरत सहाबा की दर्जन से ज़ायद किताबों में मुहद्दिसीन ने जिक्र किया, और इस वाक़े को ताईदन करामत के तौर पर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला की जिक्र किया। जब इमाम हैसमी ने अपनी किताब मजमू ज़वाइद में इसी हदीस को बयान किया तो 15884 नंबर हदीस जब लेके है, उसके नीचे लिखा रवाहु अबू याला व तबरानी बिनहविही। अबू याला ने अपनी मुस्नद में 7181 नंबर हदीस और तबरानी ने 3718 और 3719 दो सनदों के साथ, एक सनद अबू बुर्दा वाली और एक सनद कैस बिन अबी हाजिम वाली, दो सनदों के साथ अबू याला ने और तबरानी ने ऐसे इसको जिक्र किया। व अहदु इसनाद तबरानी है, और तबरानी की दो सनदों में से एक, समझे जरा, तबरानी की दो सनदों में से एक सनद रिजालुहु हु ज़मीर का मर्जे वो सनद वाहिद है, तबरानी की दो सनदों में से एक रिजालुहु रिजालु सही, उस एक सनद के रिजाल सही के रिजाल है। वह हुआ मुत्तसिलुन, और वो एक सनद मुत्तसिल है, और वो कौन सी सनद है? कैस बिन अबी हाजिम अली अल मुजम्मुल कबीर तबरानी में 3719 नंबर सनद, उसमें कैस बिन अबी हाजिम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला से बयान कर रहे हैं, तो उसकी सनद मुत्तसिल है, रिजाल उसके सही हैं व रिजालुहुमा सिक़ात। कहते हैं वैसे तो दोनों सनदों के रिजाल सिक़ा है, यानी अबू बुर्दा वाली हो या कैस बिन अबी हाजिम वाली। अलबत्ता यह है कि अबू बुर्दा वाली और मुस्नद अबी याला की अबू सफर वाली जो सनद है उसमें अबू सफर और अबू बुर्दा उन दोनों का सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला से समा साबित नहीं है। अलबत्ता कैस बिन अबी हाजिम अली जो अल मुजम्मुल कबीर तबरानी की सनद नंबर 3719 है, उसकी सनद भी मुत्तसिल है और उसके रिजाल भी सही के रिजाल है और उसके रिजाल सिक़ा है। ये इमाम हैसमी ने तबसरा किया है इस रिवायत के ऊपर। और मिर्जा जलमी ने जब फज़ाइल सहाबा का तारुफ करवाया इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह की किताब का, तो कहते हैं कि ये इमाम अहमद बिन हंबल की किताब है फज़ाइल सहाबा, और ये पहली मर्तबा हमारे जेरम शहर से उर्दू तर्जुमे के साथ शाया हो चुकी है। और इसके ऊपर तहकीक है एक अरब स्कॉलर वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास की। फज़ाइल सहाबा किताब अहमद बिन हंबल, ये चल ज़िम्नन आ गया, मैं इस किताब का भी तारुफ करवा दूं। ये पहली दफा ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जेरम शहर से छपी है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की किताब फज़ाइल सहाबा, दुनिया में फज़ाइल सहाबा के ऊपर सबसे बड़ी ये किताब है।
1903 अहादीस हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, और ये तहकीम एक अरब स्कॉलर की तहकीम के साथ छपी हुई है, शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास की तहकीम के साथ, उर्दू तर्जमे के साथ शाया हो चुकी है। ये मेरे हाथ में वही नुस्खा वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास की तहकीक और तहकीम के साथ उर्दू तर्जमे के साथ जो है वो मेरे पास मौजूद है। इसमें आप उठा लें जिस किताब का मिर्जा जेलमी ने तारुफ करवाया है, इसमें इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह 1478 नंबर और 1481 और 1482 ये 3 रिवायतें और 3 हदीसें 3 संदों के साथ इमाम अहमद बिन हंबल अपनी किताब फदाइलुस सहाबा में लेके आए। वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास जो अरब स्कॉलर जिसका मिर्जा तारुफ करवा रहा था, रिवायत नंबर 1481 और 1482, 1481 और 1482 दोनों रिवायतों को वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास ने सही करा दी। मिर्जा जलमी कहता है मुहद्दिसीन ने इन पर जिरा की है और हम उन मुहद्दिसीन के साथ है जिन्होंने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। वो कौन से मुहद्दिसीन हैं? उनका हवाला पेश करो, उनका रेफरेंस दो कि फलां फलां मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करा दिया है। जिस मुहद्दिस और जिस अरबी स्कॉलर की तुम तारीफें कर रहे हो उन्होंने तो इस हदीस को सही करार दिया है। और एक और अरब मुहक्किक हैं शेख अबामा, उन्होंने ये अल मुसन्नफ इमाम इब्न अबी शैबा की किताब इसके ऊपर तहकीक और तहकीम जब की तो इब्न अबी शैबा की 34,419 नंबर रिवायत के तहत कहते हैं हुवा इंद तबरानी फिल कबीर, यही रिवायत इमाम तबरानी के मुजमुल कबीर में है। इस्नादुहु सहीहुन मुत्तसिलुन, उसकी सनद सही है, मुत्तसिल है। कौन सी? 3719 नंबर कैस बिन अबी हाजिम जो कि सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला से इस हदीस को बयान कर रहे हैं, इसकी सनद सही है, सनद मुत्तसिल है। तो शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास जिसकी मिर्ज़ा तारीफें करता उन्होंने भी इस हदीस को सही कहा और अरब मुहक्किक अबामा ने भी इस हदीस को सही करा दिया। और इसके साथ तीसरा वाला ये एक और अरब मुहक्किक है शेख इमरान, इन्होंने इमाम हिबतुल्लाह लालकाई अल-मुतफ़ा 418 हिजरी की किताब शुरू उसूल इत्तिक़ाद अहले सुन्नह के ऊपर तहकीम और तहकीक की है। इसमें सफ़ा नंबर 439 है जिल्द 2 का, रिवायत नंबर 100 जो अल जुज़ु तासे है, 9वां जुज़ है इस किताब का जिसमें करामात औलिया का बयान है। इसके नीचे लिखते हैं सहीहुन अखरजहु तबरानी फिल कबीर, कि ये हदीस सही है और इमाम तबरानी ने इसको जिक्र किया है अपनी अल मुजमुल कबीर में। तो सैयद इमरान नामी मुहक्किक ने, शेख अवामा ने, शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास ने और इमाम हैसमी ने इस हदीस को सही करार दिया। इब्न तैमिया ने करामत के तौर पर मजमूल फतावा में जिक्र किया, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में इसको करामत माना और इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी में इसको करामत माना और इमाम ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला में इसको करामत माना, इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में इसको करामत माना। लेकिन मिर्जा साहब इस बात पर बज़ेद हैं, पहले कहता था हवाला पेश करें, हमने हवाले पेश किए, रेफरेंसेस पेश किए, अब कहता जी कि ये जो हवाले आप पेश करें ना दर्जन क्या 1000 दर्जन भी हो तो ये झूठी रिवायत है, ये झूठी हदीस है, हम इसको अकलन परखेंगे और ये अकल के मुताबिक पूरी नहीं उतरती। और जिन किताबों के मिर्जा कहता है इन्होंने हवाले पेश किए, इस मुफ्ती साहब ने जो हवाले पेश किए जिन किताबों से, ये किताबों की हैसियत ये है कि इन किताबों को सियासत में कुतुब सित्ता में शामिल नहीं किया गया। यानी इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अल-मुतवफ़ा 235 हिजरी इसको जिक्र कर रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल फज़ाइलुस सहाबा में जिक्र कर रहे हैं। जब यही किताबें इन में रिवायत ऐसी आए जिस रिवायत को इसने अपनी दलील बनाना हो तो फिर ज़मीन व आसमान के खिलाफे में ला देगा। इन्हीं किताबों की तारीफ करते हुए दलाइल नबुव्वह से रिवायत पेश करेगा अपने अकीदे को साबित करने के लिए, तो दलाइल नबुव्वह की तारीफ है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से कितनी रिवायतें पेश करता है, जब अपने अकीदा की दलीलें पेश करेगा तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की तारीफें करेगा। और इस हवाले से मैं बताऊं ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ये अहादीस और आसार का सबसे बड़ा मजमू है जी अहले सुन्नत का, इससे बड़ी कोई किताब नहीं। 38,000 तकरीबन 38 से 39,000 उर्दू में पहली दफा ये शाया हो चुका है, ये उसकी आखिरी जिल्द है मुजमुल कबीर तबरानी की। और ये मजमू ज़वाइद, एक दिन बयान में कह रहा था कि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि ये मजमू ज़वाइद का उर्दू तर्जुमा हो जाए और ये उर्दू तर्जुमा हो चुका है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी ने तबरानी कबीर की 3719 नंबर कैस बिन अबी हाजिम वाली हदीस के ऊपर तबसरा करके कहा है कि रिजालुहु रिजालु सही, इसके रिजाल सही के रिजाल हैं और ये सनद मुत्तसिल के साथ है। और मिर्जा जेलमी को एक सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई एक किसी वहाबी आलिम की एक पोस्ट मिल गई, काफी दिनों से वो गर्दिश कर रही थी। अब इसने वो पोस्ट कॉपी पेस्ट की
اور کاپی پیسٹ کر کے اپنے بیان کے نیچے اس کو میسج کر کے پن کر دیا. سب کو پتا سوشل میڈیا جاننے والے اور دیکھنے والوں کو، کیونکہ وہ پہلے سے کسی نے پوسٹ لکھی ہوئی تھی، کسی وہابی کی تحقیق تھی، اور وہ پوسٹ مرزا نے پیسٹ کی اور پیسٹ کر کے اس کو میسج کر کے پن کر دیا. ویسے مرزا صاحب خود مانا ہوا اس بات کو مرزا نے کہ میں جو نا وہ محدث نہیں ہوں، میں نقال ہوں. میں تو پہلے سے جس نے کسی کو تحقیق کی ہوتی ہے میں اس تحقیق کو لیتا ہوں اور اس کو میں قبول کرتا ہوں. اس کی باقی نیٹی گٹیز کے حوالے سے آپ کسی اسماء و رجال سے جو واقفیت رکھنے والے ڈیٹیل کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں. غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں اور وہ اس کی نیٹی گٹیز آپ کو سمجھا دیں گے. چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں جو ہوں وہ اس حوالے سے نقال ہوں، جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے اس کو نقل کرتا ہوں. میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسماء و رجال کا ماسٹر ہوں یا کوئی میں محدث ہوں. میں جو ویل انوینٹ ہوا ہے وہ میں آپ کو ویل بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر ویل میں کہیں خرابی موجود ہے تو وہ بنانے والی کمپنی سے آپ رابطہ کریں. لیکن مرزا صاحب اندھے پیروکار ہیں وہابیوں کے، اندھے مقلد ہیں وہابی ریسرچر کے. دیکھتے نہیں کہ ان چیزوں میں اصل کتابوں میں کیا لکھا ہوا. دیکھے کیا بیچارہ اصل کتاب کو پڑھ نہیں سکتا. یہ میں نے آپ کے سامنے اصل کتاب کا حوالہ پیش کر دیا ہے. اس پوسٹ کے اندر مرزا جرمی نے انہی روایات کے اوپر جو گفتگو کی تھی اس کو اسی طریقے سے پیش کر کے تو مرزا نے اس کو پن کر دیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ طبرانی کے اندر جو مصنف یعلا اور طبرانی، اس کی سند جو ہے وہ مرسل منقطع ہے، مرسل منقطع ہے. جبکہ اس کے اندر مجموع الزوائد میں امام حاشمی لکھتے ہیں رجالہ رجال الصحیح وہو متصل رجالہما ثقات، کہ اس کی سند متصل ہے، رجال صحیح ہیں اور اس کے رجال ثقہ ہیں، صحیح کے رجال ہیں. تو بحمد تعالیٰ ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے